बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं। आज के लेसन में हम वो सारे जुमले सीखेंगे जो इटालियन लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी हैं। नंबर 1 है तुम शर्म करो। तुम शर्म करो, vergognarti। vergognarti, तुम शर्म करो। ये निकला है vergognare से, जो वर्ब है जिसका मतलब होता है शर्म करना। vergognarti, तुम शर्म करो। नंबर 2 पे आएगा मेरा हिस्सा दे दो। dammi la mia parte। मेरा हिस्सा दे दो। dammi la mia parte। mia parte मेरा हिस्सा। dammi मुझे दे दो। dammi la mia parte मेरा हिस्सा दे दो। नंबर 3 पे है तुम्हारी अकल नहीं है। नाना buon senso। तुम्हारी अकल नहीं है, तुम्हारी समझ नहीं है। नाना buon senso। buon senso का लफ्ज़ी मतलब होता है अच्छे सेंस का हामिल होना। नाना buon senso, तुम्हारी सेंस सही नहीं है, यानी तुम्हें अकल नहीं है। उसका प्रोग्राम बदल गया है। नंबर 4 पे है उसका प्रोग्राम बदल गया है। suo programma è cambiato। suo programma è cambiato। उसका प्रोग्राम बदल गया है। cambiare बदलना, cambiato बदल गया है, बदल चुका है, यानी उसने अपने प्रोग्राम में तब्दीली लाई है। वो पहले वाला प्रोग्राम उसका अब नहीं रहा है, उसका प्रोग्राम बदल गया है। उसकी कीमत कम है। il suo prezzo è basso। उसकी कीमत कम है। suo prezzo è basso। prezzo कीमत, प्राइस। basso कम है, थोड़ी है। उसकी कीमत कम है। suo prezzo è basso। तुमने लड़ाई की। नंबर पे एक पे है तुमने लड़ाई की। hai litigato। litigare होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना। hai litigato, तुमने लड़ाई की, तुमने झगड़ा किया। वहाँ और कौन था। chi altro c'era। वहाँ और कौन था। chi altro c'era, यह नंबर 2। कि कौन, altro और c'era था, वहाँ और कौन था। कि altro c'era, वो मेरा दोस्त था। era mio amico। वो मेरा दोस्त था। era mio amico। वो बीमार था। lui era malato। वो बीमार था। lui era malato। तकलीफ़ ना करो, non fai fastidio। तकलीफ़ ना करो, non fai fastidio। fastidio तकलीफ़, परेशानी, यह है नंबर 5। मेरा नंबर ले लो, prendi mio numero। मेरा नंबर ले लो, prendi mio numero। prende numero नंबर लेना, नंबर लिख लेना, नंबर किसी दूसरे दोस्त से, किसी शख्स से हासिल करना। फिर रिपीट करते हैं। नंबर 1 hai litigato, तुमने लड़ाई की। नंबर 2 है chi altro c'era, वहाँ और कौन था। नंबर 3 है era mio amico, वो मेरा दोस्त था। नंबर 4 है lui era malato, वो बीमार था। नंबर 5 non fai fastidio, तकलीफ़ ना करो, तकलीफ़ ना दो। नंबर 6 पे है prendi mio numero, मेरा नंबर ले लो। prendi mio numero, मेरा नंबर ले लो। उसके बाद आता है era molto carino, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन था। era molto carino, वो बहुत हसीन था। carino बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन होना। वो जान से प्यारा था। वो जान से प्यारा था, जान से अज़ीज़ था। era tesoro mio। era tesoro mio, वो जान से प्यारा था। era था। tesoro का लफ्ज़ी मतलब होता है ख़जाना, लेकिन यहाँ प्यारे के मानी में इस्तेमाल होगा। मियो मेरा, वो जान से प्यारा था, वो मुझे बहुत अज़ीज़ था। era tesoro mio, मैं भूल गया था। io dimenticavo। नंबर 3 है मैं भूल गया था। io dimenticavo, उसे आम पसंद थे। lui piaceva mango,
اسے آم پسند تھے. lui piaceva mango. یا آپ کوئی اور بھی کسی فروٹ کا نام لے سکتے ہیں. lui piaceva banane. اسے کیلے پسند تھے. وہ دور تھا. era lontano. نمبر 5 پہ ہے وہ دور تھا. era lontano. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. وہ بہت حسین تھا. era molto carino. وہ جان سے پیارا تھا. era tesoro mio. میں بھول گیا تھا. ero dimenticavo. اسے آم پسند تھے. نمبر 4 ہے lui piaceva mango. وہ دور تھا. era lontano. وہ دور تھا. era lontano. امتحان قریب تھا. نمبر 1 پہ ہے امتحان قریب تھا. esame era vicino. esame era vicino. امتحان قریب تھا. وہ بھوکا تھا. lui aveva fame. وہ بھوکا تھا. lui aveva fame. وہ جا چکا تھا. è andato. نمبر 3 ہے è andato. وہ جا چکا تھا. نمبر 4 ہے کھانا مزیدار تھا. il cibo era saporito. کھانا مزیدار تھا. کھانا بہت لذیذ تھا. il cibo era saporito. cibo کھانا خوراک. era saporito مزیدار تھا. تمہاری رائے تھی. era tuo parere. یہ تمہاری رائے تھی. era tuo parere. یہ نمبر 5 ہے. تمہاری رائے تھی. تمہارا مشورہ تھا. era tuo parere. parere opinion رائے مشورہ. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. امتحان قریب تھا. نمبر 1 esame era vicino. وہ بھوکا تھا. نمبر 2 lui aveva fame. وہ جا چکا تھا. نمبر 3 è andato. کھانا مزیدار تھا. نمبر 4 il cibo era saporito. تمہاری رائے تھی. era tuo parere. نمبر 5 ہے era tuo parere. تمہاری رائے تھی. اس کے بعد آتا ہے نمبر 1 ماڈل پرانا تھا. ماڈل پرانا تھا. il modello era vecchio. modello era vecchio. ماڈل پرانا تھا. vecchio پرانا. قیمت نئی تھی. il prezzo era nuovo. نمبر 2 ہے قیمت نئی تھی. il prezzo era nuovo. اس کی زبان مشکل تھی. sua lingua era difficile. اس کی زبان مشکل تھی. sua lingua era difficile. sua lingua اس کی زبان. era difficile مشکل تھی. یعنی اگر آپ کسی کی زبان سن رہے ہیں اور اس قابل نہیں پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ سمجھ لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زبان مشکل تھی. sua lingua era difficile. تمہارے گھر آیا تھا. sono venuto casa tua. تمہارے گھر آیا تھا. sono venuto casa tua. casa tua تمہارے گھر. sono venuto میں آیا تھا. یہ venire سے نکلا ہے جو irregular verb ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. sono venuto میں آیا تھا. نمبر 5 ہے اسے سب معلوم تھا. lui sapeva tutto. اسے سب معلوم تھا. وہ سب کچھ جانتا تھا. lui sapeva tutto. tutto سب. تمام کا تمام. sapere کا مطلب ہوتا ہے جاننا. sapeva جانتا تھا. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. ماڈل پرانا تھا. modello era vecchio. نمبر 2 ہے قیمت نئی تھی. prezzo era nuovo. اس کی زبان مشکل تھی. نمبر 3 sua lingua era difficile. تمہارے گھر آیا تھا. نمبر 4 sono venuto casa tua. اسے سب معلوم تھا. نمبر 5 lui sapeva tutto. اسے سب معلوم تھا. lui sapeva tutto. Questo era di lezione di oggi. Spero che avete capito tutti quanti questa lezione molto bene. Se qualcosa non va in questa lezione oppure avete qualche consiglio per migliorare questa lezione e questo video potete lasciare un comment sotto. Ci vediamo con nuovo lezione. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت
ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ کمنٹس میں اظہار کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اور لیسن کو بہتر بنانے میں ذہن میں کوئی تجویز ہے تو ضرور آپ کمنٹس میں اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔